Thank you. अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ परमेश्वर की पवित्र वेदी में, अपने Thank you, जीवन Jesus. को मैं चढ़ाता हूँ। Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. एल्रू बाइगड़ तरदु देवರಿಗೆ स्तोत्र मारना सभी लोग मुंह खोल के उसके नाम की महिमा चढ़ाएंगे थैंक यू लॉर्ड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल एंड प्रीशियस day lord thank you for this new day new life thank you for one more opportunity one more chance hallelujah 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 Jesus, you are oh alone rimana worthy to be shakadala praised. thank Father, you there happy is no blessed one morning like holy you, Lord. spirit Father, appa we nimage worship vandane your name. We vandane bow down vandane before you this vandane very morning, vandane O Lord. swami Jesus, कर्तादि we come कर्तने before you with राजादि humble heart, O राजने Lord. महिमा Oh Jesus, you ಸಿಂಹಾಸನ touch us ರೂಢನೆ this morning. ನಿಮಗೆ Oh ಸ್ತೋತ್ರ Lord, change ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ your ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವನು heart, O Lord. Jesus, change our ಅದ್ಭುತನಾದ mind. ದೇವರು Oh ಅತಿಶಯನಾದ Lord, ದೇವರು Jesus, we surrender ourselves this ಕರುಣಾಮಯನೇ very ನಿಮಗೆ morning, O ಸ್ತೋತ್ರ Lord. ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ Oh Jesus, ನಿಮಗೆ we ಸ್ತೋತ್ರ glorify ರಾಜ್ಯ your name. ಹಾಲೆಲೂಯ Father, we are ಹಾಲೆಲೂಯ gathered together to lift up your ಓ name, O ನಿಮಗೆ Lord. ವಂದನೆ ವಂದನೆ You are ವಂದನೆ only ವಂದನೆ alone ಓ to be ಗ್ಲೋರಿ ಟು praised. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ಟು ಮೈ All ಜೀಸಸ್ glory and honor to Oh, thee, O thank Lord. you, Lord. Jesus. Thank you, Father, Lord. we, Thank you, Lord. Thank you, this Lord. very morning, Lord, we need Hallelujah. your special touch Hallelujah. in our life, O Lord Jesus. ನೀನು ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ Oh ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು Jesus. ಕರುಣಾ ಸಾಗರನು Father, we want to ಕರುಣಾಮಯನೇ surround by ದಯಾ your ಸಾಗರನೇ love, O Lord Jesus. ಅದ್ಭುತನಾದ ದೇವರೇ We ನಿಮಗೆ want to be ಸ್ತೋತ್ರ bound ಸ್ವಾಮಿ by your perfect. ಅದ್ಭುತನಾದ ದೇವರೇ We ನಿಮಗೆ want to be ಸ್ತೋತ್ರ bound by ಸ್ವಾಮಿ your words, O Lord Jesus. This Thank very you, Lord. morning, O Thank Lord. you, Lord. Thank you, Father, we Lord. stretch Thank you, out Lord. thy hand, Thank O you, Lord. Lord. Let your ಅಪ್ಪ presence ತಂದೆಯೇ bring ನಿಮಗೆ us ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ a ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು victorious ಲಾರ್ಡ್ life, O ಥ್ಯಾಂಕ್ Lord, ಯು and ಲಾರ್ಡ್ joy in your presence. Hallelujah, hallelujah, Oh hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Savior. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Hallelujah, Jesus. hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. We worship your name, Thank O you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Father. Hallelujah. Happy blessed morning, Holy Spirit. A blessed morning, Holy Spirit. Thank you for this wonderful and precious day. Thank you for this wonderful and precious day. Thank you for this new life, O Lord. Thank you for this new life, O Lord. Thank you for the new day, Lord. Thank you for this new day, Lord. Every morning, your grace is new, Lord. Your grace is new, O Lord. Thank you for your abundant grace. Thank you for your abundant grace. ಅತಿಶಯವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. आश्चर्य का अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड. धन्यवाद करते हैं. ये सुबह
सुबह यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा आपके अनुग्रह हम स्वीकार करते हैं। आपका अनुग्रह हम स्वीकार करते हैं। अनुग्रह से भर्ती करो अनुग्रह से भर्ती करो यीशु मसीह का नाम में। यीशु मसीह का नाम में हमारा हर एक बलिदान को, हमारे हर एक बलिदान को, विश्वास का बलिदान, विश्वास का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, स्तुति का बलिदान स्तुति का बलिदान आप ಸ್ವೀಕಾರ करो। आप स्वीकार करो। ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯ ದಾನಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಯ ನೀನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ। ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, Thank you, Lord. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, Thank you, Jesus. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪವರ್, Thank you for your power. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ riches, Thank you for the riches. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ wisdom, Thank you, Lord, for the wisdom. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ strength, Thank you, Lord, for your strength. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ glory, Thank you, Lord, for your glory. thank you Lord for the blessings, Thank you, Lord, for the blessing. thank you Lord for the fear of God, Thank you, Lord, for the fear of God. thank you Lord for the patience, Thank you, Lord, for the patience. thank you Lord for the discernment, Thank you, Lord, for the discernment. thank you Lord for the enlightenment, Thank you, Lord, for the enlightenment. thank you Father God, Thank you, Father God. thank you Lord. Thank you, Lord. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ, Our ತಂದೆಯೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯೇ, ಪ್ರೀತಿ ತಂದೆಯೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ತಂದೆಯೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನ ತಂದೆಯೇ, ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನೇ, ಕರುಣೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವನೇ, ಮಹೋನ್ನತನೇ, ಮಹೋನ್ನತನೇ, ಉನ್ನತನೇ, ಉನ್ನತನೇ, ಅದ್ಭುತನೇ, ಅದ್ಭುತನೇ, ಅತಿಶಯನೇ, ಅತಿಶಯನೇ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವನೇ, ವಾಸ ಮಾಡುವನು. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, Thank you, Holy Spirit. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು पवित्रात्मा, Thank you, पवित्र आत्मा। इस सुबह यीशु आपका शक्ति मुझको दियो लॉर्ड, आपका शक्ति मुझको दियो लॉर्ड। हर एक चैलेंजेस को जीतने को हर एक चैलेंजेस को जीतने को मेरे को ज्ञान दियो लॉर्ड। मेरे को ज्ञान दियो। आप ज्ञान का आत्मा है, आपका ज्ञान का आत्मा है। हर एक समस्या को, हर एक समस्या को, हर एक सक्सेस को हर एक सक्सेस को मैं हैंडल करने का ज्ञान दियो लॉर्ड। मेरे को हैंडल करने की ज्ञान दियो लॉर्ड। आज का शक्ति मुझको दियो, आज का शक्ति मुझको दियो, आपका मर्जी करने का। आपका मर्जी करने का। ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಅನೇಕ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ। ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ। ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ। ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ। ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು। ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು। ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ, ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಬಲ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು ರಾಜ್ಯ, ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು ರಾಜ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಲು, ಇಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಲು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಲು, ಅಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಲು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದುದನ್ನು ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ। ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. You are living water, never dying fountain, comforter and counselor. Take complete control.
You are living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. बन्नी पवित्रात्मने ನಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಯಸುವೆವು ನಿನ್ ಬಾಲದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ನನ್ನ ಲಾಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಯಸುವೆವು ನಿನ್ ಬಾಲರಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ನನ್ನ ಲಾಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಜೀವನದಿ ನೀನೇ ದಾತಿಸ್ವ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಲಾಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಜೀವನದಿ ನೀನೇ ದಾತಿಸ್ವ ಬುಗ್ಗೆಯೇ ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಲಾಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು आवो पवित्रात्मा तेरे भर दो तेरे सामर्थ से मुझे रास्तू आओ पवित्रात्मा तेरी महिमा से भर दो हम भर दे तेरे सामर्थ्य से मुझे रास्तू कर तू है जीवन का जल सोते ना सुखे शक्तिदाता परमेश्वर मुझे रास्तू कर Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. You are living water, never dying fountain,
Comforter and Counselor, take complete control. You The are living water, never dry heart. Comforter and Counselor, take complete control. Holy Spirit, We are in your presence. Fill us with your power. Live inside our heart. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ನಾನು ಹೇಳಗಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದಂಡನೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದಂಡನೆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸಿದ್ಯಪ್ಪ. ಇರಿಸಿದ್ದೀಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದಂಡನೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದಂಡನೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಿ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನೀನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಿ. ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನೆ, ಕರ್ತನೇ, ನನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗೊಂಡೆ. ಗಾಯಗೊಂಡೆ. ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯದಿಂದ ನನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. ನನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು, ನನ್ನ ಆತ್ಮವು, ನನ್ನ ಮನವು, ನನ್ನ ಮನವು, ನನ್ನ ಶರೀರವು, ನನ್ನ ಶರೀರವು, ನನ್ನ ಮನೆಯು, ನನ್ನ ಮನೆಯು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಿದವೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಸೇರಿದವು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಣಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. मेरा हर एक दंड को मेरा हर एक दंड को आप क्रूस में समाप्त किया. आप क्रूस में समाप्त किया. मेरे को परिपूर्ण क्षमा किया. मेरे को परिपूर्ण क्षमा किया. इसलिए मेरे ऊपर अनुग्रह मिला. इसीलिए मेरे ऊपर अनुग्रह मिला. मेरा सारी दर्द को मेरा सारे दर्द को आप क्रूस में समाप्त किया. आप क्रूस में समाप्त किया. यीशु मसीह मार खाने से यीशु मसीह मार खाने से मेरे को चंगाई हो गया. मेरे को चंगाई हो गया. मेरा आत्मा को चंगाई, मेरा आत्मा को चंगाई, मेरा मन को चंगाई, मेरे मन को चंगाई, मेरा हर एक हड्डियों को चंगाई, मेरा हर एक हड्डियों को चंगाई, मेरा शरीर को चंगाई. मेरा शरीर को चंगाई. आपके हाथ आपके शरीर के ऊपर रखो. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. यीशु मसीह का नाम में यीशु मसीह का नाम मैं में चंगाई हो गया. चंगाई हो गया. मेरा हर एक खून चंगाई हो मेरा गया. हर एक खून चंगाई हो गया. मेरा हर एक चीज चंगाई हो गया. मेरा हर एक चीज चंगाई हो गया. मेरा घर चंगाई हो गया. मेरा घर चंगाई हो गया. मेरा परिवार चंगाई हो गया. परिवार चंगाई हो गया. मेरा माता पिता चंगाई हो गया. माता पिता चंगाई हो गया. मेरा बच्चे लोग चंगाई हो गया. मेरा बच्चे लोग चंगाई हो गया. यीशु मसीह का नाम में यीशु मसीह का नाम में मेरा हर एक काम को चंगाई किया. मेरा हर एक काम को चंगाई किया. मेरा हर एक चल चलन को चंगाई किया. मेरा हर एक चल चलन को चंगाई किया. यीशु मसीह का नाम में यीशु मसीह का नाम मैं में स्वीकार करता हूँ. स्वीकार करता हूँ. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. ताली बजा के धन्यवाद करेंगे. यस, आई एम हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स. शालामा रिकाबा दीराबा लाबा दूराबा. I receive your grace. I receive the favor. I receive the healings. I receive the healings, O Lord. Yes, yes. Thank you for the holy angels, healing angels. Heal our people. Heal me, Lord. Heal my spirit right now. Yes, yes, Lord. Riba lama shakadala riba laba duraba. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸಿದೀಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ थोड़ा स्ट्रांग में बोलो, थोड़ा अब एनर्जी भी देना.
क्योंकि आप थोड़ा स्ट्रांग में बोलने से आप विश्वास को रिलीज कर थोड़ा ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೊಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಒಂದೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಅದು थोड़ा दियो तो एनर्जी देना, दियो तेरे को दिया जाएगा। ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ಅಬ್ರಹಾಮನ ದಯೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ದಯೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಜಯ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟ ಜಯ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಸಂತತಿಗಳು, ಸಂತತಿಗಳು, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ಸಂತತಿ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅನುಗ್ರಹ, ಅನುಗ್ರಹ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆನಂದ, ಆನಂದ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೆಲಸಗಾರರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕೃಪೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಿ. ಕರ್ತನೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮರಣಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಸೋಲುಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಕೊರತೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಅಲೆದಾಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ, ಅವಮಾನಗಳಿಂದ, ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು. थैंक यू लॉर्ड। मेरा हर एक शाप को आप क्रूस में समाप्त किया। अब्राहम की आशीर्वाद से, अब्राहम का दया से, अब्राहम का आमीन रेवलेशन से, अब्राहम का जीत से, अब्राहम का दीर्घायुष्य से, अब्राहम का मार्गदर्शन से, अब्राहम का ऐश्वर्य, आनंद, अभिवृद्धि यीशु मसीह का नाम में मेरे को मिल चुका है। अनुग्रह से यीशु मसीह का नाम में मेरे को पवित्र आत्मा विश्वास से मिला है। व्यवस्था का हर एक शाप से, जनरेशन कर्स से, मौत से, दुख से, हारने से यीशु मसीह का नाम में हर एक व्यवस्था का बीमारी से, कठिन काम से, नष्ट से, दर्द से, अपमान से यीशु मसीह के द्वारा मेरे को चंगाई हो गया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ। ಆಮೆನ್। ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ, ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ। मेरा हर एक पाप को आप क्रूस में समाप्त किया। मेरे को बेटा बनाया, मेरे को पवित्र बनाया, मेरे को धार्मिक बनाया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೊತ್ತು ತೀರಿಸಿದಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿ। ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸೈತಾನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸಾಲಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಜನರೇಷನ್ ಕರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ। थैंक यू लॉर्ड। मेरा हर एक बंधन से
हर एक बंधन से आप छुटकारा दिया आप लॉर्ड। छुटकारा दिया। यीशु मसीह का नाम में यीशु मसीह का नाम में मेरा हर एक बंधन को मेरा हर एक बंधन आप को क्रूस में समाप्त किया। क्रूस में समाप्त किया। आपका पवित्र खून से आपका पवित्र खून से मेरे को पाप से छुटकारा मिला, मेरे को पाप से छुटकारा मिला, शैतान से छुटकारा मिल गया, शैतान से छुटकारा मिल गया, कर्जा से छुटकारा, कर्जा से छुटकारा, रेंट से छुटकारा, ऋण से छुटकारा, परिपूर्ण छुटकारा मिल गया। परिपूर्ण छुटकारा मेरे को स्वतंत्र किया, चंद्र किया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इसलिए धन्यवाद करते हैं। अभी थोड़ा क्रूस को याद करके थोड़ा धन्यवाद करेंगे. ಹಾಗೆ ಶಿಲುಬೆ ನೆನೆಸಿ Yes, O Lord. ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿ Hallelujah. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. Jesus. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನೇ Oh Father, the ನಿಮಗೆ pain, ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. suffering, Lord Thank you Jesus, Lord, thank you for the that finished you works took on of the Jesus cross, Christ O on the Lord cross. Jesus. You have Thank you buried Lord for all the the sin. pains. You have You have come buried and made me all the son. diseases. Thank you You Lord. have buried You took all all the my curse, O curse on Lord, the cross. that was And upon thank us, O you Lord Lord for the Jesus. blessings, O Lord. Father, you have Thank you set Lord. us Thank you. completely free Hallelujah. from the bondages, Hallelujah. from the bondage of sin, O Lord Jesus. Thank you for your sacrifice, O Lord. Father, you took all our pain on the cross, O Lord Jesus. Father, we thank you for all your love. We thank you for all your blessing, O Lord Jesus. The pain that you suffer on the cross for us. O Lord Jesus, nothing good we have, O Lord, still. Father, you loved us, O Lord Jesus. We thank you, Father, for your love. We thank you for thy divine love, O Lord Jesus. We thank you for thy pure love, O Lord Jesus. We thank you for thy unconditional love on the cross, O Lord. We thank you for the unchanging love, O Hallelujah. Lord Hallelujah. Jesus. Lord, you shedded all your blood, O Lord, on the cross of Calvary. Lord, because of our sin. Hallelujah. Oh Jesus, thank you for showing thy divine love, O Lord, Thank you unconditional Jesus. love, O Thank Lord you Jesus. Jesus. Father, there is no one like Hallelujah. you. Hallelujah. Lord, there is nothing can be compared with your love, O Lord Jesus. There is nothing can be compared with you, O Lord Jesus. You are the alone to be glorified, O Lord. You are alone worthy to be praised. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ You are alone worthy to be honored, O Lord Jesus. We lift up your name. We lift up your name, O Lord Jesus. You are most Thank you, high and Jesus. living God, O Lord. Oh Thank Father, you, Lord. thank you. Thank you for your love. Thank you you, for your Jesus. Lord Jesus you, presence in Lord. our life. Oh Jesus, we thank Thank you, you. Jesus. We thank you, O Lord. Father, let thy Amen. cross, O Amen. Lord Jesus, we may यीशु carry. मसीह का नाम में Oh Father, thank you, Amen. Jesus. I receive in the name of Jesus. I receive in the name of Jesus. Thank you Lord. Thank you, Lord. ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ನೀವು ಸ್ತುತಿಕರ್ತನು. ದೂತನೋ ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು, ಮನೆಯನ್ನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಮನ ಕಣ್ಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಮನ ಕಣ್ಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಮನೆಯವರ ಮನ ಕಣ್ಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮನ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಕೃಪೆಯಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮಾಡಿದಿ. ದೇವ ಜನಗಳ ಮನ ಕಣ್ಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮನ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಅನೀತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರು ದೋಷವಿಲ್ಲದವರಾಗುವಂತೆ
ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ದಿನೇ ದಿನೇ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಭಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೂರಿ ಬೆಳೆದು ಹೇರಾಳವಾಗಿ ಫಲಕೊಡುನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ತಂದೆಯೇ, ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ, ವಿಶೇಷವಾದ ಬುದ್ಧಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಬೆಳಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಸೈತಾನಿನ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಆರಂಭವು ನನ್ನ ಅಂತ್ಯವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದೇ ಕಂಡೆ. ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು, ನನ್ನ ಮನೆಯವರನ್ನು, ನನಗೆ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರನ್ನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದೇ ಖಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಿ. ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. थैंक यू लॉर्ड. आपका वचन को भेजकर, आपका पवित्र आत्मा को भेजकर, सच को भेजकर मेरे को, मेरे घर वालों को, मेरे परिवार को, हमारा कलीसिया को, विश्वासियों को आप क्रम किया. इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ. आपकी महिमा से, आपकी जीवन से भर्ती किया. आपका रोशनी से चमकने दिया. अंधेरा को भगा दिया. इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ. आमीन. आपके विषय का रोशनी हमारे हृदय में आप चमकने दिया. इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ. कृपा से मेरा दिल के आंख, मेरे घर वालों का दिल की आंख हो, मेरा बच्चे लोग का दिल की आंख हो, हर एक विश्वासी का हृदय का आंख हो, कृपा से खोला है. इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ. हर एक गलत व्यक्ति लोग से, हर एक अनीति से हमको आप अलग किया. इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ. हर एक आत्मिक, आर्थिक आशीर्वाद से, मसीह का अंदर हमको आशीर्वाद किया. आपका भवन में हम प्यार से जीने को, पवित्र में जीने को, मसीह में हमको आशीर्वाद किया. आशीर्वाद का कृपा दिया. इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ. हम दिन भर दिन ज्ञान में, सच में, अनुग्रह में, परमेश्वर का भाई मानने में हम बढ़कर फल देने का परिवार बनाया, कलीसिया बनाया. इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ. विशेष ज्ञान और बुद्धि को अनुग्रह से हमको दिया. इसलिए मेरा साक्षी
इसलिए मेरा साक्षी, मेरा परिवार का साक्षी, मेरा परिवार का साक्षी, कलीसिया का साक्षी, कलीसिया का साक्षी, विश्वासियों का साक्षी को विश्वासियों का साक्षी आप बढ़ा दिया। आप बढ़ा दिया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक शैतान का शोधना को, हर एक शैतान को सदना को, समस्या को जीतने को, को कृपा से हमको अभिषेक किया, कृपा से हमको अभिषेक किया, कृपा से हमको शक्ति दिया। कृपा से हमको शक्ति दिया। मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगा, मैं जीत के आगे जाऊंगा, आज मैं जीत के आगे जाऊंगा, क्योंकि आप मेरे को अभिषेक किया। क्योंकि आपने हमको अभिषेक मैं किया। धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद करता हूँ आपके स्वरूप से, आपकी सरल से, आपके स्वभाव से आपकी स्वभाव से मेरे को भर्ती किया, मेरे को भर्ती किया, मेरे को रूपित किया। मेरे को रूपित किया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। शैतान का हर एक स्वभाव को, शैतान का हर एक स्वभाव को आप क्रूस में समाप्त कर दिया। तो क्रूस पे समाप्त किया। मेरे अंदर प्यार, मेरे अंदर प्यार, करुणा, करुणा, दया दया दिन बर दिन दिन भर दिन बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाए। मेरा आरंभ मेरा आरंभ और अंत और अंत आशीर्वाद ही रहेगा। आशीर्वाद। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। आप सारी सृष्टि को बना के, आप सारी सृष्टि को बना के आशीष किया, आशीष किया। अच्छा है ऐसा देखा। अच्छा है ऐसा देखा। वैसा ही मेरे जीवन को, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे परिवार को, कलीसिया को, कलीसिया को, विश्वासियों को विश्वासियों को आप अच्छा ऐसा देखा। अच्छा ऐसा देखा। आपका हृदय को हम जीतने को, आपका हृदय को हमको जीतने को कृपा दिया। कृपा दिया। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಅಭಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಿಯಾನ ವೈಸೆ ಅಭಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೋ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುದು अभी क्या किया अभी फिर से आप परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड ಅಪ್ಪಾ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ Thank you for strengthening us. Glory to my Jesus. Thank you for strengthening us. Thank you for strengthening us. Thank you for blessing us. Thank you for the Lord lifting us, Lord Jesus. Father, thank you for in every situation. Did not leave us. Thank you, Lord. In every situation. Hallelujah, hallelujah, under your hallelujah. mighty wings, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Your divine Jesus. protection, O Lord. Shadara Bodhi Bodara Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for Hallelujah, all your hallelujah, concerns, hallelujah, Lord. hallelujah. You are the only Lord Thank who you, takes Holy concerns Spirit. for us. Hallelujah, hallelujah. Oh, Father, we thank you and praise you. We thank you Thank and you, praise you for all Jesus. your concerns. Oh, nimage vandane, Thank vandane, you for all your concerns. Stotra Raja, Thank you for Stotra all Raja, your, Stotra. oh Lord Jesus, the plans and the Oh, purpose in nimage your life. vandane, Oh vandane, Lord Stotra. Jesus. Father, whatever you Shabala say, Bahira oh Maruka Lord, Baribala Bahira. unless it comes to pass, oh Lord, you still continue your love. Father, thank you for all Thank you, your Lord. Thank you, faithfulness, oh Lord. Lord. Thank you, Lord. Thank you for all your faithfulness. Hallelujah, Father, thank you. hallelujah. Oh Lord, help us as we are your children. Let Stotra we Raja, should be Stotra faithful and Raja, pure Stotra. inside of you, O Lord Jesus. Thank you, Father, you Jesus. will help us. Thank you, Lord. We Jesus. bless you. अभी हम बाइबल से प्रेयर करेंगे। हम सभी लोग एफिशियन 1:17 से 19 तक आपको मेमोराइज है तो आप मेमोराइज में प्रेयर करो। ಎಫೆಸೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17, 18, 19 ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮನ ಕಣ್ ತೆರಿಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ 1:17, 19 ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಓದಿ ಎಲ್ರು. ಸಭೆ ಲೋಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೈಸೆ ಪಡ್ನಾ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು, ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನು ತನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು, ಸಭೆಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಆತನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪದವಿ ಎಂತದೆಂಬುದನ್ನು, ದೇವಜನರ ಮಾತನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಮಹಿಮಾತಿಶು ಎಂತದೆಂಬುದನ್ನು
ನಂಬೂರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಾಧಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಅತಿಶಯವಾದದ್ದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. देखो यह वचन क्या कहता है, आमीन। पौल प्रार्थना करता है विश्वासियों के लिए, दिल के आंखें ओपन होना, क्योंकि सैतान है ना बहुत लोग का हृदय को अंधेरा कर दिया है. ಸೈತಾನ ಅನೇಕ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಕಠಿಣ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಕತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದಾನೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. हम अधिकार भी लेना, हमारे घर वालों को, हमारा बच्चे लोग, विश्वासी लोग का हृदय, बहुत लोग का हृदय को सैतान ब्लाइंड कर दिया, इसलिए क्या संदेश दे रहा है ना, वो गलत अंडरस्टैंड करता है. इसलिए हम अधिकार लेना. हमारा परिवार बहुत लोग रक्षा नहीं होता है, क्योंकि सैतान क्या करते हैं, उन लोग को बांध के रख दिया है. इसलिए हम अथॉरिटी से सैतान को हम अधिकार देना. यीशु मसीह का नाम में हमारे घर वालों से तेरा हाथ उठाओ, ऐसा हम अधिकार करना. ಸೈತಾನೇ ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೈ ತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಮನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. उसका हृदयದ हमें हृदय के आंख के ओपन हो, ऐसा हम प्रार्थना करना. आपका माँ के लिए, आपका बाप के लिए, भैया के लिए, विश्वासियों के लिए, आपके लिए ये प्रार्थना बहुत सीरियस है. हम प्रार्थना करना ही चाहिए. ये ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. सैतान को हम अधिकार देंगे. तेरे मेरा परिवार से, कलीसिया विश्वासी से तेरा हाथ उठाओ. All misunderstanding spirits I bind in the name of Jesus. यीशु मसीह का नाम में हर एक हृदय में लॉर्ड आपका वचन का रोशनी चमकने दो, चमकने दो. मिसअंडरस्टैंडिंग स्पिरिट्स को मैं बाइंड करता हूं. ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದುಷ್ಟ ದುರಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಂಧಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದ ಹಾಗೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದ ಹಾಗೆ ಮೂಢತನಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪಾರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಂಧಿಸ್ತೇವೆ. मन कणगळನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡು स्वामी. सभी लोग प्रेयर करेंगे. सभी लोग आपके परिवार के लिए प्रेयर करो, प्रेयर करो. यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. मन कणगळನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡು स्वामी. मन कणगळನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡು. On the day, oh Lord Jesus. हालेलुया, हालेलुया. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಮನಕನ್ನ ತೆರೆಯ ಮಾಡಿ. ದರಿದ್ರದ ಆತ್ಮವೇ ಬಿಡು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಣಗುಟ್ಟುವ ದುರಾತ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಲು, ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದ ಹಾಗೆ ತಡೆತಿರುವ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ದುರಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸ್ತೇನೆ, ಬಂಧಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. आमेन. परमेश्वर ईसा के इसलिए हम धन्यवाद करेंगे. दिल की आंखें खोला, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ मन ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೆಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ये बोले ना, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की स्तुति करेंगे. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ, ನನ್ನ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವವು, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುವವು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. अभी हम कल से स्थिर होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं. ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಆಗಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆಲೆಗೊಳಿಸು ದೇವರೇ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. कल से फर्स्ट परमेश्वर में क्या होना, स्थिर होना. सेकंड वचन में, सच में हम स्थिर होना. वो वचन में दिया भजन संगीता 23:1. ಯೆಹೋವಾ ಮೇರಾ ಚರವಾಯಿ. ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. सेकंड सच में, अभी जो कुछ सच आपको चर्च में आ रहा है ना, उसमें स्थिर होना. आज हम प्रार्थना करेंगे चर्च में मैं स्थिर होना, सभेली ना स्थिर ಆಗಬೇಕು. क्योंकि आज बहुत लोग चर्च में स्थिर नहीं है. स्थिर होना, क्योंकि स्थिर हुआ तो ही हम फल दे सकते हैं. हम आपको जिस वचन परमेश्वर आपको आमीन चर्च दिया, भजन संगीता 92 में 13, 92:13 कहता है सच में आप क्या होना, स्थिर होना. ये वचन को पकड़ के हम प्रार्थना करेंगे. फर्स्ट परमेश्वर में, परमेश्वर में स्ट्रांग होना. हमारा खून में, हमारा श्वास पूरा यीशु ही रहना. स्थिर करो लॉर्ड, आप में मेरे को स्थिर करो. सेकंड सच में, परमेश्वर जो कुछ सच हमको सिखाता है ना, वो सच में हम स्थिर होना. तीसरा
आमीन। हम कलीसिया में, चर्च में, परमेश्वर क्या चर्च दिया वो चर्च में हम ಸ್ಥಿರ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಭೆಗಳಲ್ಲ, ದೇವರು ನಮಗಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. हम हमारा पसंद का चर्च को हम नहीं जाना, हमारा पसंद का पास्टर लोग को हम पसंद नहीं करना. जेरेमिया 3:15 में लिखा है, परमेश्वर हमको एक सेवक को दिया है. आपको क्या परमेश्वर सेवक देता ना, आपको फेवरेबल नहीं रहेगा, आपको गाली देगा, आपको ठीक करेगा, गुस्सा करेगा. ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಸೇವಕರು ನಿಮಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನೇಕ ಸಮಯ ತಿದ್ದುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅನೇಕರದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ. बहुत लोगों को वो पसंद नहीं, इसीलिए बहुत लोगों को पास्टर के ऊपर गुस्सा, बहुत लोगों को चर्च के ऊपर गुस्सा. ऐसा नहीं रहना, क्योंकि हमको वार्न करना पास्टर मिलना, हमको ठीक करना पास्टर मिलना. कभी देखो सांत्वन करना, प्रोत्साह करना पास्टर मिलना डेंजर है. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಪೂಸಿ ಹೊಡೆಯೋ ಸೇವಕರು ನಮಗ್ ಬೇಡ. वो भी चाहिए है ना, ब्लेस करेगा वो करेगा सब बोला, बट वार्न भी करना. याकंದ್ರೆ आज वार्निंग सुनना बहुत लोग को पसंद नहीं, इसलिए वार्निंग करना भी हम डरते हैं, क्योंकि भाग जाएगा, बहुत लोग मिस कर देते हैं. इसलिए हम क्या करना, वो स्पिरिट हमको चाहिए, आत्मा नमक ಬೇಕು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ತಿದ್ದಬೇಕು, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಬೇಕು. स्कूल में तो हम नहीं ठीक नहीं हुआ, घर में तो ठीक नहीं हुआ, एटलीस्ट कलीसिया में ठीक होके मैं पल देना. थोड़ा हम प्रार्थना करेंगे. लॉर्ड, चर्च में सच में परमेश्वर में स्ट्रांग ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರೇ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಾನ್ 15:7, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ फल सिक्के सिगुತ್ತೆ. इसलिए एक जगह में हमको परमेश्वर बोलने थे, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇವರು ಹೇಳಿದಾರೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ आपको ಶಿಫ್ಟ್ करना, ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು. ನ್ಯಾಯವಾದ ಕಾರಣ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. आमेन आमेन. ठीक है, थोड़ा हम प्रार्थना करेंगे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತನೆ ನಾನು ನೆಲೆಗೊಂಡು ಬೇರೂರಿ ಬೆಳೆದು ಹೇರಾಳವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ತಿದ್ದಲಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿ, ಬಲಪಡಿಸಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನೆ, ಸಭೆ ನೆಲೆಗೊಳಿಸು. ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬೇರೂರಿ ಫಲ ಕೊಡುವರು, ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲೂ ಫಲಿಸುವರು. ನಾನು ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಲಿಸುವನಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We want to be stable. We want to be fruitful, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just a listener, O Lord. Shadala bori mana bari kabari. We want to Chandara di kabari bana baduda ba. We want to be doer of your word. स्तोत्र स्वामी, स्तोत्र यीशु मसीह का नाम में आमेन आमेन. ठीक है, अभी एक छोटा लेसन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ. भजन संगीत 141 ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಲೆಸನ್. ಕೀರ್ತನೆ 141, ಸಾಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 141:5. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 141:5. धारने मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वो मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा. मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा. लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में बलहीन रहूंगा. ನೀತಿವಂತರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಿ, ಅದು ನನಗೆ ಉಪಕಾರ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿ, ಅದು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಂತಿದೆ. ನನ್ನ ತಲೆಯು ಅದನ್ನು ಬೇಡವೆನ್ನದಿರಲಿ. धार्मिक लोग हमको शिक्षा देना अच्छा है. हमको लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. धार्मिक लोग, ನೀತಿವಂತರು ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಅನೇಕ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗ್ ಬೇಕು. बहुत श्रेष्ठ आजकल क्या क्या हो रहा है मालूम है? थोड़ा हम भी जवानी में था, ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿ था, ಶಿಕ್ಷಾ ಈಜಿ से एक्सेप्ट नहीं होता, ನಮ್ ತಗೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ.
हम शिक्षा वो लेने को पसंद नहीं, बट एक एक ಗಾಲಿ ದೇತಾ ना अच्छा है. ನಮ್ಮನ್ನ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. क्योंकि हमको ठीक करते रहना. ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಾಗೆ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಟರ್ तो ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. थोड़ा एक व्यक्ति को मैं वो बोला, पास्टर हम सुसमाचार बोलेंगे पास्टर चर्च होने के बाद, ऐसा बोला. ठीक है, अच्छा आइडिया है, ट्रैक्स लेके हम जाएंगे बोला. वही आइडिया दिया, वही अच्छा प्लानिंग दिया. बाद में देखो तो संडे चर्च के बाद हम सभी ट्रैक्स लेने के टाइम वो नहीं आया. ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವರು, ಆದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಅಚ್ಚ ಗಾನ ಗಾತ ಚರ್ಚ್ ಕಾ ಥೋಡಾ ಸೀನಿಯರ್ है वो, ಕ್ರಿಕೆಟ್ खेल रहा था, ಅವ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ದೆ, ಏನ್ ಬ್ರದರ್ तेंदुलकर ಅಂದೆ. क्या भैया तेंदुलकर है क्या आप, इतना ही बोला, चर्च छोड़ दिया. सीनियर व्यक्ति, ऐसा वो मेरे को तेंदुलकर बोल दिया. अंडरस्टैंड हो रहा है? वो चर्च पास्टर का बहुत साथ में रहने व्यक्ति, उसको चर्च छोड़ना था ये कारण मिलना. कैन ब्रदर तेंदुलकर इतना ही बोला, उसको क्या हो गया? का मतलब वो क्या आइडिया दिया, अभी हम ट्रैक्स ले रहा है, जा रहा है, बट एक बात उसको मैं बोल दिया, तेंदुलकर इतना ही. उसको क्या गुस्सा आया मालूम नहीं. डायरेक्ट पास्टर को जाके मेरे को तेंदुलकर बोल दिया. मैं वो टाइम असिस्टेंट पास्टर हूँ, वो सीनियर व्यक्ति है, मैं असिस्टेंट पास्टर हूँ ना. ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಸ್ಮೈಲಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಟೆಂಡ್ಲಕರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇತ್ನಾ ಹಿ ಬೋಲ. ಜಾಕೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಭೆನೇ ಬಿಟ್ಟು चर्च छोड़ दिया. चर्च छोड़ के दूसरा चर्च स्टार्ट कर दिया. तेंदुलकर का बात में इतना पावर है. इसीलिए देखो आज का जनरेशन वही है. इसलिए एक टाइम चर्च में भी प्रीच करने के टाइम को मेरे को एक टाइम गाली देंगे ऐसा आता है, मैं अಡ್ಜಸ್ಟ್ कर दूता. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬड़ा बड़ा सच बोलने से वो नहीं जाता है. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ, छोटा विषय में बोल दिया तो ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಪಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ उसके देखो दावीद कितना अच्छा बोलता है, मेरे सिर पर ಅದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈಬೇಕು, हमको शिक्षा देना. हम आ रीति शिक्षा लेने वाले अभिवृद्धि हुआ. आज अमेरिका देखो, स्कूल में नहीं मारना, इसीलिए वो लोग क्या हो रहा है, पूरा पाप में गिर रहा है. बट अच्छा शिक्षा हमको मिलना. वाक्य ನಮ್ಮನ್ನ अनेक समय पवित्र आत्मा ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, कौन वो शिक्षा लेने का हृदय रहता है ना, उनको ही परमेश्वर वार्निंग करेगा. सामुएल बंधु सऊल को शिक्षा दिया, नहीं सुना, बट नातानवेल दावीद को शिक्षा बोला, वो सुना. इसलिए उसका राज स्थिर हुआ. दावीद का राज क्यों स्थिर हुआ? दावीदನ राज्य ಯಾಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ वो राजा है. ईजी अल्ला, एक प्रॉफिट जाके राजा को वार्न करना इजी नहीं है. एक बात दावीद मुंडी काट दो, उसको ऐसे बोल दिया तो काट देगा. इतना पावर अथॉरिटी राजा को था, है ना. बट दावीद राजा क्या किया, इसीलिए देखो वो हम बहुत ಶಿಕ್ಷೆ हम ले सकते हैं. ದಾವಿದಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ನಮ್ಗಿಂತ ಏಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಬೈದ್ರು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಹೇಳುವ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ, ಇದು ಎರಡನೇ ಇವತ್ತು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. एक विश्वासी को परमेश्वर के ऊपर गुस्सा आएगा, नहीं तो पास्टर के ऊपर, चर्च के ऊपर. आप एक लेसन लेना. क्या लेसन मालूम है? कितना भी पास्टर आपको गाली दिया तो भी, कितना भी वचन आपको सेट नहीं हुआ तो भी, एक आप लेना, चर्च को परमेश्वर ढूंढने में परमेश्वर ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕೋಪಗಳನ್ನ ಸಭೆನ ಕೂಡೋದು, हमारा गुस्सा को क्या नहीं करना, सुबह प्रार्थना में नहीं आऊंगा, बाइबल स्टडी में नहीं आऊंगा, शुक्रवार आपको गुस्सा उधर मत दिखाओ, लाश आपका मेरा को नहीं है.
ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಕೋಪ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೋಪ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ಬರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಬರಲ್ಲ, ಶುಕ್ರವಾರ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಇವರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಕಿಸ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಗುಸ್ಸಾಕರ, ನಿಮ್ ಜೀವನ ನೀವೇ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. इसीलिए हमारा पास्टर मेरे को गाली दिया तो भी आंख में पानी आता है, बट परमेश्वर समूह कम नहीं छोड़ना, बाइबल नहीं छोड़ना. गलत नम्दे तप्पिर्ಬೋದು, अनेक समय ಬೈಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ, हमारा गलती रहेगा, बट आप परमेश्वर सम्मुख नहीं छोड़ना, क्योंकि आप ठीक है तो आपको उद्धार करेगा. ನಿಮ್ದು ನ್ಯಾಯ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ 100% सत्य. आमीन. इसीलिए आजकल जनरेशन है ना, वो टाइम में ऐसा था, अभी क्या मालूम नहीं. अभी आप लोग ऐसा नहीं रहना, ये वाला गिरबार्द. इसलिए मैं बोला ना, एक लड़का बोला पास्टर मैं क्या गलत करता हूँ, बोल दो पास्टर मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा. ठीक है, प्रॉब्लम कर रहा था वो, मैं उसको बोला तुरंत वो चर्च छोड़ दिया. ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವ್ ಏನೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ. ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀನು ವಿಷಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅವನ್ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಆಮೇನ್. इसलिए ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆ ಆಜ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೈ, ಆಜ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇನ್. ನೋಡ, ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚೋಣ. ಕಲ್ತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಇಸಿಲೆ ಆಪ್ಕ ಟೀಚರ್ ಬಿ ಹೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಅನೇಕ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವಕರು ಅನೇಕ ಸಮಯ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ ನಾವು ದೇವರೇ ಇದು ನೀನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ನನಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡಿ. ಅಂಬಿ ಜವಾನಿ ಮೇ ಮಿಸ್ ಕಿಯಾ, ನಾವು ಜವಾನಿ ಮೇ ಮಿಸ್ ಕಿಯಾ, ಬಹುತ್ ನೈ ಸುನಾ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೈ ಸುನಾ, ಬಟ್ ಇಸಿಲಿಯೇ ಬಹುತ್ ನಷ್ಟ ಮೇ ದೇಖ, ಬಹಳ ನಷ್ಟಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನಮ್ಗೂ ನಷ್ಟ ನೈ ಚಾಯಿ, ನಮ್ಗೂ ಲಾಭ ಚಾಯಿ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ, ನಾವು ಬದಲಾಗೋದು ಬೇಗ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ದೇವ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. एक समय हमारा ब्लेसी भी मेरे को गाली देता है, मैं वो सुनना सोचना वो ठीक कहा क्या, क्योंकि मेरे को आप लोग वार्निंग नहीं कर सकते हो. मेरे को वार्निंग किया तो अभी मेरा वाइफ मेरे बच्चे लोग ही करना. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ರು, ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಇರೋದು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, मैं परमेश्वर मुख जाता हूँ. यस, वो क्या बोलो, ठीक है लॉर्ड, यस मैं उधर चेंज होना, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅನೇಕ ಸಮಯ ದೇವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಂತೆ, ಅನೇಕ ಸಮಯ ಸೇವಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫೇವರ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಬದಲಾವಣೆ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಆಗ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. थोड़ा आंखें बंद करके हम अनुग्रह मांगेंगे. इसलिए मैं आपको गाली नहीं दूंगा, चिंता मत करो, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೈಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಸಂದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕ ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯು ನನ್ನನ್ನ आपका सोटे आपका लाठी मेरे को सांत्वन देगा. सांत्वन का मतलब आपको ठीक करेगा. एक टाइम आपको मारेगा, आपको दुख होगा. इसीलिए वो सभी हम स्वीकार करना, आप स्वीकार करो. ಎಷ್ಟು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ परमेश्वर अनुग्रह देगा. दीननिगो देवर अनुग्रह ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. थोड़ा धन्यवाद करेंगे ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. थैंक यू लॉर्ड. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Yes, Father. Yes, Lord. ಆ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. We want your ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ reproofs, ವಾಕ್ಯಗಳು ಸೇವಕರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅನೇಕ Lord. We ಸಮಯ want your reproof. ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಬೋಧಿಸುವಾಗ Father, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು the ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, reproof that you are- ದಾವೀದ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ Oh, Lord ಅದು ನಮಗೆ Jesus, ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿರಲಿ, only for ಅದು our ಬೇಡವೆನ್ನದಿರಲಿ. Oh, Lord ಅದು Jesus, ನಮಗೆ many ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿರಲಿ times we ಸ್ವಾಮಿ, deny ಅದು your- ಬೇಡವಾಗಿ. many ನಾವು times ಯಾವತ್ತಿಗೂ we ನಿಮ್ಮ deny ಸಮ್ಮುಖದ ಮೇಲೆಯೋ your ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ Lord. ಮೇಲೆಯೋ Oh, Father, ಯಾವತ್ತಿಗೂ help ನಾವು us ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ to ಅದನ್ನ live ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ with your ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ word, oh, Lord Jesus. ರೂಪಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ Father, ಯೇಸುವಿನ you help ನಾಮದಲ್ಲಿ us, oh, Lord Jesus. ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದವನು, ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದವನು,
ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟದಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸುವವನು, ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ನಾಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವವನು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದ್ದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯೌವನವನ್ನ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವನು. ಆಮೇನ್. सभी लोग बोलो समथिंग गुड, समथिंग स्पेशल, समथिंग वैल्यूएबल, समथिंग कॉस्टली I receive today. This is the day that the Lord has made. I will rejoice in the name of Jesus. Amen. Amen. सबको जय मसीह.